হাগা ধরেগা, বড় বড় রুটি পরোটা খাएगा और বড় বড় হাগা করেगा। बांग्लादेश में आएगा और बड़ो बड़ो हागा करेगा। हागा छाप देगा तो बड़ो बड़ो हागा देगा। প্রতিদিন সকাল রান্না হইতই আমার জায়গাটার মধ্যে যাই বর্ডারের লোকেরা এমন বড় বড় লেদা দিয়ে যায়। আজকাল যদি আমি একটা দত্তারি এটার খবর আছে। এই জায়গাতে হাগেगा तो बहुत आराम लगेगा। मुलाम माटीते हागेगा तो बहुत मजा लगेगा। ठंडा बातास खाएगा और आराम से हागेगा। के डाक दसेन हम नहीं कोता कोएगा हम ये हागेगा। पागल डे कय किरे दारान ससारे কইতাছি এমন ফসা ফসা গন্ধ বড় কে দিচ্ছি মনে ফসা মাছকে আগ দিবি। সাসা সাসা কি হইছে রে বাতিজা? হ্যাঁ একটা বড় লোক আগ দে বসে এত বড় সাহস, আই দেখি খবর আছে আজকে। बड़ो बड़ो हागेगा और ठंडा बातास खाएगा। কত বড় সাহস আমার জায়গা বলে আগ দিবি। ওই ওই তোর সাহস দিছে কেন আমার জায়গা টাকা লিগিয়া? ये दादा गाय में टच नहीं करेगा वरना बाला नहीं होएगा। তুই বালা বুঝার কে রে বাইরে একেবারে লাল বানায় লাম। ये दादा हम क्या दुष करेगा खाली तो बड़ो बड़ो हागाई दिएगा। আর জায়গা পাইছস না না আমার জায়গাতে আগুন লাগবো। তুই এনে অনখানে রিসস তোর খবর আছে আজকে। हमारा लोड़ा लोएगा 30 टका दिए किनेगा। এই কথা কইছ না দৌড় দৌড় দৌড়। हम की हाई हागेगा बार बार हागेगा बाला बाला हागेगा। তুই ওনাতে গেছস না আজকে তোর খবর আছে। দই জানো আজকে দই জানো।